Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy The King of LCV y esto es The Banishers, la nueva entrega de donde, una historia bastante chula de unos cazafantasmas del siglo, de hace varios siglos. Y bueno, la verdad es que está muy bien recreada y merece la pena echarle un vistacito porque pinta muy bien. Así que venga, vamos a comenzar y así lo vamos viendo todos. Ah, Aceptamos la licencia. Pasamos esto los dejamos tipo de altavoz así, idioma en inglés, subtítulos, los nombres y vale, esto lo tenemos bien. Y venga, vamos a comenzar. Bueno, tengo la opción del desenfoque este movimiento, este lo voy a también a quitar, modo de gráfico y el desenfoque en movimiento también. Y ahora, ya sí que comenzamos. Historia fácil, normal, difícil y muy difícil. Lo vamos a hacer en normal. Y comenzamos. Parece una historia muy bonita y bueno, con decisiones. Hay que tomar muchas decisiones y veremos a ver cuál es cuál. No hay buena ni mala, siempre habrá en crisis. Son de los Madam, creadores del Lazy sir, If the Strange. ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Las caras y eso están súper bien hechas, ¿eh? Están súper currado. I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you, too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to pee. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all, to haunt
or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Oh, ha dicho entonces que ha muerto el Charles. Ah, eso me ha parecido. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. Pues sí que tiene mala pinta, sí, para ser verano. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Ah, vale, parece que ya estamos. Podemos movernos. Pues ahora. I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Otra. Bueno, me he tomado algo. Creo que era una poción. Venga, vale, vamos a seguir. Qué guapo se ve, ¿eh? Muy chulo. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Estamos todos de acuerdo. Para pasar. Decían que tenían ciertas similitudes al God of War y claro, pues sí, a lo mejor algunas cosillas. Seguro que sí. Las ratitas. Uy, aquí hay cositas. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Pasa tú primero. Ah, vale, parece que va bien. Looks steady enough. Venga. Watch out! Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Overeager apprentices. Vale, hay que buscar otro camino. I can break my way through here. Ah, bien, que podemos romper cosas. Vale, rompemos cosas. Vale, pasamos. Vale, es como God of War, con la X vas pasando por sitios. Y por aquí igual. Ah, bien, bien. Vale, de momento parece que es solo un camino. No nos da a hacer mucho. Vale, bien. Vale. Oh. R1.
Oh, pero calla, que estoy haciendo, tomándome guarrería. Digo reúno y me tomo pociones. Qué bonito. Toma. Ah, vale, con el R3 fijamos el objetivo. Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? O mantienen a la gente fuera del pueblo o dentro. Oh, mira, cosas. Leer. Una carta. Una carta vieja y húmeda. Querido primo, esta farsa es que New Eden ya ha durado demasiado. Lo intentaste hacer todo lo que pudiste para que funcionara, para construir algo allí, pero si las palabras que me envías son ciertas, entonces por Dios, toma a tu esposa y a tus preciosos hijos, empaca tus pertenencias y abandona ese lugar impío. Ven a Providence y ve con nosotros. Aquí hay trabajo en la granja y Simón y yo nos acogeremos con gusto para que encontréis vuestro lugar. Por favor, te lo ruego. Ven con nosotros, somos familia y los niños estarán más seguros aquí. John James, Providence. Vale. Que aquí en New Eden no hay nada que hacer. Que está todo mocos. Vale, eso es. Vale, perfecto. Pues nada, hay que ir por aquí. Vale, aquí no ha habido ya un poco de combate, seguro que habrá más para enseñarnos. Vale, sigamos. Oh, aquí hay cosas para recoger. Será pues como todo, ¿no? Para luego ir crafteando cositas. Cuero, vale, cuero. Las ratitas que se van. Vale, esto no se puede romper. Vale, está bien. Interesting. Oh, more wanderers. Vale, ahí está abajo luchando. Dale. Behind you! Bien hecho. As easy as falling off a box. Van comido. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Gente muerta. Está claro que hay mucho muerto ahí. Vale, aquí habrá cosas. Ah, vale, por ahí hay que pasar. Vale, pues nada, si hay que pasar, se pasa. El típico X para bajar y para subir, ¿eh? Esto sí, pero vamos, está bien. Oye, son mecánicas que funcionan, pues ¿por qué las vamos a cambiar? Vale, hay algo para recoger. Oh, más chungos. Destierro. Atacar con tus armas llena el medidor de destierro. Cuando el medidor de destierro esté lleno, pulsa X para desterrar a tu objetivo. Vale, con la... Se nos rellena eso naranja. Vale. Ay, mierda. Espera. Que te destierro. A tu casa. Oh, qué guapa la cinemática, ¿eh? Sí. Vale, fijamos. Ostras, chaval. Vale. Mira. Una carta. Una nota húmeda y manchada de sangre. Tal vez estas palabras se pierdan en el tiempo, pero debo de escribirlas. La fecha no lo sé. Sé que es el mes de junio del año 1695. Pensé que estaríamos más seguros en Providence. Pensé que por fin volveríamos a ver a los niños y que los dorados campos de trigo resonarían con sus risas. Ahora su madre yace muerta y pronto yo me reuniré con ella. Algo insidioso recorre los caminos. Espíritus terribles nos llevaron. New Eden está maldito y a ti que lees esto ahora te lo digo. ¡Corre! ¡Oh!
Madre mía. These people left New Eden town just a few days ago. What exactly is going on here? Vale, pilla, pilla. Más cuero. Vale, o sea que... Y aquí esto es lo que van soltando... Polvo espectral y cuero. Vale, bueno, esto... Cosas interesantes. O sea que la gente huye de ahí. Ahí. Está maldito. Vale. A ver si nos reunimos ya con el colega. Oh. Ah, vale, hay que... Vale, espera. Vale. Toma. Ah, este es más duro. Destierra, destierra. Oh. Call this a fight. Oh. Bien, loco. Bien, bien, bien. Lo hemos hecho. Yo rompo cosas por si hay algo, pero no. Me parece que hayan cositas. Vale, otra entrada. That augurs badly for the Hombre. case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Vale, ya viene el colega. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? No es cosa del consejo. When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student of Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching, if you're up for it. Always. Oh, pues hay que pillamos un pisto corriendo, ¿eh? New Eden Town. Ya hemos llegado al pueblo. Lugar descubierto. Committee. Let's find the inn. Let's find Charles. Vale, vamos a buscar a Charles. Reúnete con Charles Davenport en la posada. Vale. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Ya lo de que nos dieras atadas sobre la santidad del matrimonio. A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Vale. Hay alguien por ahí andando. Ha llegado a la ubicación de tu objetivo actual. Ahora tu brújula indica si estás dentro de un área de investigación. Busca la taberna. Ah, vale. Hemos llegado. Desembarco con objetivo de crónica. Ruta con Charles Davenport. Vale. No podemos poner marcas ni nada. Vale. Y tenemos inventario. Se puede encontrar en la región. Planta. Vale. No sé qué cosas hay para curaciones ni nada de momento. Ya lo iremos viendo. Se puede encontrar. Dice dónde están y ya está. Vale. Las cosas. Vale. Vamos a buscar por la zona. Aquí hay gente, pero no interactúa. Aquí no me deja. Vale, pues nada, vamos a continuar. A ver si encontramos alguna pista. Por allá ha tirado un tipo, o parecía a alguien. Ah, vale. Indocs Cemetery. Ah, vale. Indoc y Cemetery. Ah, vale. Cementerio por allí. Dos por allí. Posada, muelle y cementerio. Ah, vale. Vale. La posada está para allá arriba. Vale, pues ala. Por aquí. Hay que leer entre líneas. ¿Será eso? This must be the inn. Sí. Venga, vamos a la posada.
Mira ahí lo que pone. Doomsday has come. Vale. No es un sitio muy halagüeño, la verdad que se diga. Oh. Inspeccionar. Iglesia, escuela, muelles, ¿Y aquí qué? Toque de queda. En horas de oscuridad permanecer en vuestros hogares. Sin discordia, sin agitación. Gobernador Fastflame. A curfew? But why? The first resort of every self-respecting oppressor. El camino a la iglesia está cerrado por decreto del gobernador. Oh, vale. ¿Y esto? El cementerio está cerrado también. Cierra todo. Bueno, vamos a ir aquí a la taberna. Aquí hay algo. Creo que todo lo que brilla, mejor recogerlo, que seguro que vale para algo luego. Más cuero. Oh, cuero. Vale. Esto no puedo romperlo. Vale, pues venga, vamos a entrar. Abrimos. Muy guapa la transición, de jugabilidad Charlie, we're here. Your prayers are answered. a cinemática. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is called, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. Bien My dicho. name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thickskin Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility... Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we're as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. ¿Qué crees que ocurrió? ¿Vuestros médicos no pudieron salvarlo?
What do you preguntamos. think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Vale, aquí tenemos. Tenemos una principal y varias opciones. ¿Por qué está tan vacío el pueblo? Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Muy bien. ¿A dónde fueron? Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Vale. ¿Volverán? Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. Vale, ya hemos preguntado. Atrás. ¿Estudias demonología? You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Vale, unas palabras heroicas. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same, because we must. Aye. Because we must. Di que sí. Vale, vamos a preguntarle acerca de la maldición. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. ¿Qué sabe a Charles? What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss his investigation, and his passing now excludes the possibility. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands.
For Charles. All right. For Charles. Muy bien. Por Charles. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Vale, reúnete con Esther Davenport en su casa. Vale, podemos echar un ojillo por aquí a ver si hay algo. Vamos a echar un... por si las moscas. Aquí parece que no hay mucho. Oh, aquí hay algo, una carta. Aviso al propietario de la posada. Como se anunció en la última reunión del ayuntamiento, por la presente cierro la taberna de King's Arms y dejo la llave a los gobernantes. No se venderá ni se beberá cerveza hasta que se levante la maldición y yo regrese. Los almacenes estarán cerrados, así como los dormitorios. Que Dios os bendiga. Charity. Vale. Bueno, la Charity ha cerrado el chiringuito. Vale, aquí para hablar con él otra vez. Por aquí arriba hay cosas. Vale, puerta cerrada. Vale. Ah, mira, aquí hay un brilli. Real de A8. 17 reales de A8. Muy bien. Vale, no hay mucho más. Y esa está cerrada también. Vale, pues ya está. Hemos checado ahí. No hemos llevado unos realitos que nunca sobran. Pues venga, nos vamos. La brújula indica... Sí. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. Estas personas son idiotas. Están These indefensas. people have no idea what they're up against. No tienen ni idea de a qué se enfrentan. Vale, hay que ir para allá. Tenemos que ir a hablar con la mujer del Charles. Vale, parece que de momento... Ah, bueno, es para allá abajo. Bueno, a ver. Podemos hablar con la gente. Vamos a hablar con esta señora, a ver qué dice. Oh, señor. Thick skin, right? We're sorry to disturb you. It'll take more than you to disturb me. What do you want? Anda, mira, esto también se puede hablar. ¿Tienes intención de irte? ¿Cuál es tu papel aquí? Acerca de la maldición. ¿Tienes intención de irte? I take it you intend to leave town. Bloody right I do. New Eden is dying and anyone who stays is dead or deranged. Vale, ¿te vas a ir sola? Will you go alone? I'll take my sister and anyone else who wishes. You may come too if you wish. You look like you can handle yourself. Vale, ¿no hay ninguna esperanza? There's no hope for New Eden then? Not till the weather changes, and it don't look like changing. Vale. ¿Cuál es tu papel aquí? What's your role here, if you don't mind me asking? Lately, I do what needs doing when no one else will, weakened as they are by comfort and the curse. In normal times, I hunt. Now, though, it's cold enough to freeze the nankies off an horse, and the game rots as quick as you can get it home. You can't eat a ghost, can't skin it, can't sell it, so what'll be the use? Que no te puedes comer fantasma. Acerca de la maldición. So, the curse. What do you think is going on? I think nothing much about it. I think folk sickened and the crops failed. I think folk went mad, and I know we found the Reverend dead. Vale. Acerca del gobernador. What of the governor? Anything I should know? That useless clackwagger. With Davenport dead, godly folk look to be led. Fairfax Askell couldn't be happier. I pity he'll get them all killed. Lástima que hará que lo maten a todos. Acerca del capitán. What of the captain?
Now there's a man of worth. Without Saul Pennington, there'd be no town left at all. These last months have been hard on him. I hope his mettle holds. If I had my way, he'd be coming with us. I don't give a rat's knacks for loyalty. The captain does. Vale. Hasta luego. Well then, thank you for your help. Aye. We should go to Esther. I think the governor said that house stood above the docks. Sí, está dentro del muelle. Vamos a seguir por aquí. Bueno, la verdad es que la zona es tochilla, ¿eh? Vale, no puedo hacer mucho más. Más zoom. Vale, sí, hay que ir por aquí. A ver si no está muerta. Y ya se caga la perra. Aquí hay un brilli. Pirita y no sé qué. Jacinto. Jacinto morado. Muy bien. Vale, hay que ir para allá. Aquí hay alguien. A ver si puedo hablar con esta persona. Persona. You'll be the Banishers then? Come too late. I'm sorry, but if poor Minister Davenport mentioned your names, I have forgotten them. Ante Duarte. This fellow here is Red McGrath. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister said you'd have questions. Well? Vale, acerca de la maldición. Governor Haskell told us of the curse. I'd like to understand what it is and from where it came. While I'll not speak ill of my neighbors, someone must have let the evil in. Siempre hay alguien que lo lleva. Un nombre podría ser útil. A ver, uno. A name might help. I'll not poison my parish with loose chatter. Besides, I have no name to give you. Ah, vale. ¿Qué haces aquí? What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm, some miles from here. And yes, the curse sits there too. Ah, vale. ¿Conocías a Charles Davenport? Did you know Charles Davenport? Of course I knew the minister. My sister and I attended all his services, and grateful we were too. He was the moral foundation stone of the colony. His poor widow. She must be bereft. You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. Vale, parece que no... Bueno, sí, pero no tenemos muchos datos. Vale, vamos a ver si llegamos a la casa de la señora. Vale, va a ser aquí. Me he hecho un vistacillo, pues hay algo por aquí para rascar. Que parece que no. Vale, pues venga, vamos a entrar. Se pone interesante la musiquita. Antea, Red. Come in. Pues esto es como una película, ¿eh? Sí. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know.
Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Vale, ¿cómo eran las cosas antes? How were things, you know, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Vale, acerca del gobernador Haskell. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well-read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain, too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Vale, ¿hay algo que vamos a ver? Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther? Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. Muy bien, empezamos a investigar. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Vale, pistas de intención. Desbloqueaste tu primera pista. Contiene información importante sobre la persona a la que está relacionada. Luego, no cambies eso. Pistas de intención. Para entender lo que un fantasma permanece en lo encarnado, debes juntar pistas sobre cada habitante involucrado. Una vez que se han descubierto todas las pistas, se revela bla 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 bla. Vale, investiga el estudio, investiga el dormitorio. Vale, vamos a investigar todo aquí. Se reúnen piezas, ¿no? Y luego ya averiguamos, ¿no? Paquete de cartas de chal, bueno, virus este, no puedo decirte cuánto dinero volver a casa, Bueno, voy a pasarlo un poquito así rápido para que lo leáis, porque también tiene mucha chicha. Confianza que empuja estos misterios. Vale. Pienso en ti, tomado para siempre, Charles. Perfecto. Se lo ha escrito a Esther. Vale, vamos a juntar datos. Mira, aquí hay más papelotes. El 5 de enero. Llamada a Esther. ¿Cuánto dinero de mi brazo? Bla, 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 bla. Quiero que todo sea perfecto. Todo nuestro matrimonio, de lo que sea. Te escribiré todos los días. Bueno, que la escribe cartas diariamente. Pienso en ti, tomado para siempre. Muy bonito, muy romántico. Sí, sí, sí. Vale.
Vale, aquí había otra cosa. El 12 de agosto. Yo estaba abatido y sin embargo tú estabas allí para apoyarme. Eres un ángel en el cielo, en mi oscura misión, eres la luz, ta, 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 ta. Sin embargo, siento mucho haberte traído a esta tierra torturada. Sabes bien que las cosas no son como deberían. Vale, me temo, pero temo una maldición. Creo que deberíamos irnos. O que sea, deberías irte tú mientras que yo defiendo nuestro hogar. Piénsalo. Vale. Datos. That Empecé. porcelain saw many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Vale, pues, le echa de menos. Vamos a ver si hay más cosas por ahí. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse. Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. It's very kind, but we've a long day ahead of us. I don't want to bother you. I don't have much. But promise me you'll come for dinner tomorrow. For old time's sake. Of course. Sí, hombre, vamos a cenar. Claro que sí. Ensayo musical, la tristeza del intervalo o un estudio del modo eólico por Hendrix Pietri. Muy bien. Datos. Mandanga. Libro impreso. Un estudio de la chacona en sol menor para cuerdas de H. Purcell. Bueno. Vale. Muy bien. Le gustaba la musiquita. Tenía aquí un ajedrez. Inspeccionamos. Te dejo algo de comida y cerveza. Lamento tu pérdida. Tus vecinos te llevan en el corazón. Carta de un vecino. Vale, un vecino le ha escrito una carta. This is Charles's. It's like he never left. Vale, no sé lo que es eso. Una cosa ahí colgada. Vale, aquí hay otra. Vale, aquí no hemos juzgado. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Vale, ha venido a visitarle un vecino. Vale, nos queda entrar en esa puerta. Esther, I'm sorry to trouble you once more. How may I help? Nada, que quería sentarme un rato. Ya si We'll eso keep luego. looking around, if that's all right. I'll be here if you need me. Oye, muy bien estas animaciones ahí, todo guapas, ¿no? Vale. Venga, nos queda mirar una habitación por ahí, que había una escalera, que será el dormitorio, ¿no? Me imagino. Impresiona. Te dejo. Ah, sí. Me queda esta puerta, no sé si será abrir. There's more to learn here. Vale, que esa está en la entrada, ¿no? ¿O qué? Vale, vamos a buscarla. Vale, eso está cerrado. Hay que subir por algún lado, a ver si encuentro la escalera. Esto es nuevo. Inspecciona. Mi queridísimo Charles, cuánto me alegra leer tus palabras, siempre es un placer tener noticias tuyas y saber de tú y tu querida Esther, estáis bien. Me he puesto en contacto con vuestros hermanos de Londres, Vale. Cuídate mucho, amigo mío. Vale. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Más cosas. Nueva canción escocesa en sol mayor de Henry Purcell. Muy bien. Purcell? Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Vale, investiga su estudio e investiga el dormitorio. Vale, a ver si encuentro. Mira, aquí escalera. A ver si aquí está todo. Yo he estado aquí hurga que te hurga. Y a lo mejor está hurgando donde no era. Vale, el estudio del Charles is still dormitorio. here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Vale, a ver, aquí una habitación.
Estamos en la zona. A ver, me sale que... No, me dice que estoy. Investiga. Vale, vamos a investigar. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. Vale, esto es una jaula, un pajarillo. Un precioso rey de un juego de ajedrez protegido por una cúpula de cristal. Anda, qué chulo. Es un rey de... Vale, no puedo hacer mucho. No es como en Tomb Raider que tocan las figuritas y las That's from the giras. set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. O también, también. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Ah, mira, ahí está la cosa importante, que sale en amarillo. Vale, vale. Vale, un mapa. Bueno, pero bien, ¿eh? Que se han tomado la molestia de poner aquí tantas cosas. Remember when he started to wear these to look wiser and older? No, he was hiding his hair loss. Tenía peluca. Vale, aquí también. Libritos, vale. Bueno, vamos a checarlos todos. Pero vamos, la cosa es... Vale, libro sobre la teología de la colección de personal de Charles. Vale, y ya al punto... Bueno, venga, vamos a terminar de mirar todo, no se diga. Notas de Charles. Bueno, ¿cómo se oye la lluvia ahí en el fuera, no? Parece que se oye lluvia. O agua, no sé. Vale, y libro de ocultismo. Y allá nos queda aquí. Inspeccionar la parte buena. Versículos de la Biblia garabateados. Cuando digo me consolará mi lecho, mi cama, entonces, vale. Ella viene a mí en sueños. Dice. Vale. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Sí, verdad, se te ha caído, lo he visto. Impresiona. ¿Qué tienen en común todos estos sueños? ¿Son la promesa de una catástrofe o la llegada de una pesadilla? ¿Visiones, presagios? ¿Hay alguien detrás de todo esto? ¿Quién es el verdadero objetivo y qué la ha provocado este estallido de ira? Necesito saber cómo se nos mete a la cabeza. El sueño ya no ofrece descanso y esto no puede seguir así. Vale, no te pongas así, These hombre. notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Pista obtenida. Retrato de un habitante. Investiga el caso de presencia para descubrir nueva información. A Charles le preocupaba la influencia del espíritu amenazador en los sueños de los colonos. Bueno, loco. Vale. Tenemos como una pista de 2, ¿no? Intención no obtenida. Bueno, loco. Vale. Investiga el dormitorio. Ah, vale, ya hemos investigado esto y ahora ya vamos al dormitorio. Vamos atando cabos. A ver. Aquí hay pocas cosas. ¿De dónde vienen las pesadillas? A ver. Recuerda la sensibilidad de los maestros, bendiga sus almas. Cuando el conocimiento aún no basta, bueno, con todo de leer hay que aquí, proviene de... Vale, aquí, bueno, muchos datos, Vale. Me he quedado con la nota. Vamos, machote. Red, ven para acá. Oh, qué chulo. Un broche de plata que llevaba habitualmente Charles grabado con una característica espada de 3 empuñaduras. Muy bien. Charles always wore this brooch. His things are untouched.
Nothing's moved. Vale, me lo empuje. Vale. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Vale. Nota de la doctora. Detrás de la oreja 3 veces al día. Muy bien. Salmo de los niños. He aquí la herencia de los hijos. Vale. Hecho. Vale, pues nos queda mirar esa nota que aquí es fundamental para seguir con la historia, pero lo vamos a dejar para el siguiente capítulo, así ya vemos cómo continúa, no sé, que salten en cinemática o cosas así chulas, y así lo vemos en el siguiente capítulo. Así que chicos, vamos a dejar aquí el capítulo y veremos a ver qué es lo que pasa en el siguiente. Espero que os haya gustado, ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros. Muchas gracias por todo. Un saludo y hasta la próxima, campeones.